بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي عزيزتي التلاميذ والتلميذات، المشاهدين والمشاهدات، المتتبعين والمتتبعات لقناة نافذتي التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا في هذه الحصة، وهي حصة جديدة من حصص اللغة الفرنسية الخاصة بالمستوى الخامس ابتدائي، مرجع ميزابخونتيساج اون فرونسي. إذن عندنا هنا الحصة ديال لا غرامير، لاباج 30، غرامير الصفحة 30. لوبجيكتيف reconnaître et utiliser les indicateurs du temps. قالك الهدف هو أنك تعرف وتستعمل هادوك لي زانديكاتور دو طون، داك الكلمات اللي الدالة على الوقت. دونك عندنا هنا لو تيتر لي زانديكاتور دو طون. Ce que je sais. En ce moment, nous étudions en classe de français. Ce matin, nous avons fait du sport et cet après-midi, nous irons à la bibliothèque. نعاودو نقراو هاد الجمل. En ce moment بمعنى في هذه اللحظة. Nous étudions en classe de français. حنا كندرسو في لا كلاس الخاص باللغة الفرنسية. Ce matin, هذا الصباح. Nous avons fait du sport. هذا الصباح يعني مارسنا الرياضة، درنا الرياضة. Et cet après-midi، وبعد الزوال. Nous irons à la bibliothèque، يعني بعد الزوال غادي نمشيو للمكتبة. السؤال الأول، la première question. Est-ce que les actions dans ce texte se passent en même temps؟ qu'indiquent les mots en gras. إذا هنا شنو قالوا لينا؟ قالوا لينا في هاد لو تكست هذا واش هاد الحركات ولا هاد الأحداث، هاد لي زيفينمون يعني وقعت في نفس الوقت. إلا عاودنا نقراو en ce moment، في هذه اللحظة. nous étudions en classe de français، في هذه اللحظة حنا كنقراو في لا كلاس ديال الفرنسية، بمعنى القسم ديال الفرنسية في هذه اللحظة. دونك en ce moment دابا. ce matin، هذا الصباح. nous avons fait du sport. شوفوا معايا لو فيرب فير هنا il est conjugué au passé composé، بمعنى هاد لاكسيون هادي دازت في الصباح. هاد الحدث هذا وقع في الصباح. en ce moment، هاد الحدث هذا راه يلا كيوقع دابا في لو بريزون. دونك هاد لاكسيون الأولى دازت في الصباح. لاكسيون الأولى كدوز دابا en ce moment. لاكسيون الثانية دازت في الصباح. و cet après-midi nous irons، هنا لو فيرب aller au futur simple، بمعنى مازال ما جاتش بعد الزوال، يعني تا من بعد الزوال عاد غيمشيو لا بيبليوتيك. إذا من la première question، est-ce que les actions dans ce texte se passent en même temps؟ donc non، les actions ne se passent pas en même temps. علاش؟ لأنه كل حركة ولا كل événement وقع في وقت معين. إذا اش غنقولو في la réponse؟ est-ce que les actions dans ce texte se passent en même temps؟ dans ce texte غنقولو les actions dans ce texte ne se passent pas en même temps، بمعنى ما دازوش في نفس الوقت. deuxième question، qu'indiquent les mots en gras. شوفوا معايا هاد les mots en gras. en ce moment، وعندنا ce matin، وعندنا cet après-midi. en ce moment في هذه اللحظة. ce matin في هذا الصباح. cet après-midi يعني بعد الظهيرة. هنا هاد les mots en gras علاش كيدلو لينا على الوقت. donc qu'est-ce qu'on va dire؟ les mots en gras indiquent le temps، كيوضحوا لينا الوقت. ندوزو الآن j'observe et je découvre. j'observe et je découvre. عندنا هنا واحد النص on va le lire، غادي نقراوه. hier soir، l'association Coup de Main a organisé une soirée de collecte de dons au profit de personnes dans le besoin. Aujourd'hui, en raison des intempéries, une caravane d'aide a acheminé des dons vers des régions sinistrées.
L'année prochaine, l'association compte construire une école dans une région rurale. إذا نعاودو نقراه ونشرحوه. Hier soir. البارحة مساء. البارح مساء. Donc كنقولو البارحة hier, ça veut dire l'action s'est passée dans le passé. Donc l'association Coup de main a organisé une soirée de collecte de dons au profit de personnes dans le besoin. يعني نظمت soirée, une soirée, واحد الأمسية de collecte de dons. جمعت فيها هادوك التبرعات لصالح الأشخاص المحتاجين، الناس الفقراء واللي هم في حاجة. Aujourd'hui, اليوم, en raison des intempéries, une caravane d'aide a acheminé des dons vers des régions sinistrées. قال لك اليوم en raison des intempéries، قال لك نظرا لهذوك les précipitations atmosphériques، يعني هذوك الأجواء المضطربة ديال الجو، يعني كاين الشتاء إلى آخره ولا. une caravane d'aide a acheminé des dons، واحد القافلة ديال المساعدات a acheminé des dons vers، غادا بواحد التبرعات vers des régions sinistrées، غادية التبرعات لهذوك المناطق يعني الموبوءة أو المناطق المنكوبة. علاش؟ لأنه كاين هناك تساقطات وأمطار إلى هذا كتسمى دي زانتومبيري، يعني أجواء ديال الشتاء. L'année prochaine, l'association compte construire une école dans une région rurale. والسنة المقبلة هاد l'association، هاد الجمعية، يعني ناوية elle compte construire une école dans une région rurale، يعني ناوية أنهم تبني واحد المدرسة هذيك المنطقة، واحد المنطقة قروية. Donc je manipule et je réfléchis. lis le texte et réponds aux questions. قال لك قرأ النص وجاوب على هاد الأسئلة هذه. شنو عندنا la première question؟ Combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ قال لك شحال عندنا ديال لي phrases في هاد لو تكست. نعاودو نقراو. Hier soir, l'association Que Demain a organisé une soirée de collecte de dons au profit de personnes dans le besoin. إذا هذه la phrase الأولى، هي كتبان طويلة ولكن هي la phrase الأولى. Aujourd'hui, en raison des intempéries, une vacance d'aide a acheminé des dons vers des régions sinistrées. À la phrase الثانية. L'année prochaine, l'association compte construire une école dans une région rurale. هذه la phrase الثالثة. Donc, combien y a-t-il de phrases dans ce texte؟ شنو غادي نجاوبو؟ Dans ce texte, il y a 3 phrases. La phrase الأولى كتبدا من hier soir jusqu'à dans le besoin. La phrase الثانية كتبدا من aujourd'hui jusqu'à des régions sinistrées. La troisième phrase كتبدا من l'année prochaine حتى région rurale. إذا هنا on a 3 phrases. Deuxième question. Sur quoi renseignent les expressions hier soir, aujourd'hui et l'année prochaine؟ قال لك هنايا هاد les expressions ديال hier soir البارحة مساء واليوم وفي السنة المقبلة، علاش علاش كيخبرونا؟ sur quoi renseignent les expressions؟ شنو هي الإفادة ديالهم وعلاش كيخبرونا؟ يعني شنو هو المعنى اللي كيعطيو لينا؟ Donc les expressions hier soir, aujourd'hui et l'année prochaine nous renseignent sur le temps dont les actions vont se passer. كيعطيونا واحد المعلومات حول هادوك لي زيفينمون ولا الحركات لي زيفينمون اللي غادي يوقعوا. دونك كيعطيونا سور لو طون على الوقت ديال هادوك لي زيفينمون. هنا نقولوا دون لي زيفينمون الأحداث les événements vont se passer. Troisième question, en combien de périodes le temps est-il divisé؟ شحال من مرحلة هذاك الوقت تقسم، يعني على شحال من مرحلة هذاك لو طون est-il divisé، يعني شحال من مرحلة تقسم هذاك الوقت. دونك هذاك الوقت تقسم 3 المراحل. دونك كيسكون دي le temps est divisé en 3 périodes. كاين hier soir
aujourd'hui, l'année prochaine. بالنسبة لhier soir كتعني لنا le passé, la période ديال الماضي, le passé. بالنسبة لaujourd'hui كتعطينا la période ديال le présent هو الحاضر. وبالنسبة l'année prochaine كتعطينا la période ديال le futur. Donc on a 3 périodes, le passé, le présent et le futur. Donc, quatrième question, cite 3 autres expressions qui indiquent quand des actions se déroulent au passé, au présent ou au futur. لك هنايا غتعطينا واحد 3 expressions اللي كي انديكي واللي كيبينوا لينا كذلك بان لي زاكسيون راهم ممكن يحدثوا في لو باسي وفي لو بريزون ولا في لو فيتور. اذا انا اخترت هنايا 3 expressions. On cite par exemple pour le passé l'expression la semaine dernière. بالنسبة للباسي مثلا نقولوا الأسبوع الماضي, la semaine dernière, الأسبوع الماضي. هنا il indique le passé كما كتشوفوا. بالنسبة لو بريزون, pour le présent اخترت هنا l'exemple maintenant. ملي كنقولوا maintenant كنعبي الحاضر, c'est le présent. بالنسبة pour le futur, هنايا راه le futur, ممكن نقولوا مثلا l'expression demain غدا, يعني كندويو على المستقبل. demain c'est le futur. الآن غادي ندوزو je construis la règle. اش معنى فيها. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants. Donc pour construire la règle, on va utiliser ces mots suivants dans les trous هنايا. Donc عندنا passé, عندنا quand, عندنا présent, عندنا événement, عندنا temps, عندنا futur. Donc qu'est-ce qu'on dit? Les indicateurs de permettent de situer les dans le temps. هاد les indicateurs ديالاش ديال الوقت, ديال le temps. Les indicateurs إذا غنكتبو هنايا les indicateurs de temps. لاش كيسمحوا لينا permettre de situer, كيسمحوا لينا باش نحدو شنو نحدو dans le temps. نحدو les événements, الأحداث اللي كتوقع, les événements dans le temps. Elles répondent généralement à la question. Le temps, les expressions كيجاوبوا لينا على la question واش quand واش passé ولا quand. إذا هنا كيجاوبونا على la question quand بمعنى متى وقعت أو وقع هذا الحدث, بمعنى quand cet événement s'est-il passé. Le indique une action qui se produit au moment où l'on parle, بمعنى en ce moment ولا maintenant ولا aujourd'hui ولا à l'instant, بمعنى كندويو في الحاضر. Donc qu'est-ce qu'on dit? هو le présent. Le présent indique une action, نكتبو هنا le présent. Le présent indique une action qui se produit au moment où l'on parle, كنقولو en ce moment في هذه اللحظة, ولا الآن maintenant ولا aujourd'hui هذا اليوم ولا à l'instant هذه اللحظة أو هذه الثانية إلى آخره. Donc هنا عاوتاني عندنا le désigne une action qui s'est déroulée avant le moment où l'on parle. هنا كندويو على le passé, l'an dernier السنة الماضية, ولا hier البارحة, le mois dernier الشهر الماضي, la veille كذلك, ولا il y a un an. D'expression qui indique le passé. إذا هنا غنكتبو le passé. Le passé désigne une action. Donc هنا شنو بقى لينا؟ le indique une action à venir, بمعنى مازال ما وقعتش, يلا غتوقع في المستقبل. Les expressions هما demain, le mois prochain, tout à l'heure ولا bientôt ولا dans 8 jours. Donc هذا le futur. إذا غنكتبو هنايا le futur. Donc هكا كنكونو انهينا هاد الدرس المتعلق بلا غرامير لي زانديكاتور دو طون. نشوفكم ان شاء الله في شي حصة مقبلة بحول الله. دمتم في حفظ الله ورعايته والى اللقاء.